So, first thing first, madto ta sa this PC, tapos documents, tapos right click, new folder, tapos mag-create tag folder, tapos ipangalan na to is BSB student. So, once naka-create na tag folder, to gaya sa typing say. So, naka-create na tag folder, mag-create to pod ta, o mag-click to na to, tapos new gihapon, butang na to dito ang lectures. Tapos pag write man ang lectures, tuplokon gyud na to, tapos pag create og folder, magsulat ta dayon datong financial accounting. Tapos pag ma-create itong financial accounting, sudlan din to nato siya og folder gihapon. May pangalan nato dito kay week 01. Introduction. Week 01 introduction. Tapos, pag mahuman, mag-click na po ta dito sa financial, mag-create tag new folder. Ang ipangalan na po dato is week 02 journalizing. Ug kuman maghimo din tag folder, new folder na pod, himo to pod tag which is katong business math na po tatong himuon nga folder. Tapos pag human sa business math, maato na po to sa lectures, tapos mag-create po tag folder, another folder, atong ipangalan is principle of management. Create tag another folder which is katong marketing management. Nasaag ko diha kay ambot taglibog. Tapos pag-create po tag new folder which is katong 02 assignments muna sab. Tapos ang sulod sa assignments is katong individual activities. Tapos pag-create tayo og another folder, isulod dito sa 02 assignments. Another folder, ang name na po nga imong i-create kay group activities. Tapos pag human naka-create atong group activities, mag-add sab kag new folder which is ang pangalan na sub is quizzes exams. Tapos pag mahuman naka-atong sa 02 activities, proceed sab ka sa 03 which is financial worksheets. Ang i-add nimo sa financial worksheets is katong budget. Tapos isulod na to sa budget is katong cash flow analysis. Tapos mag-create sab tag another folder nga nasulod sa budget. Ang ipangalan na sab ato which is katong ratio analysis. Pag human sa 03, mag-proceed sab ta sa 04 which is kato laging 04 research files. Tapos mag-create sab tag folder, imong ipangalan na sub is research proposal, and mag-create sab tag another na folder, imo na pong ipangalan is data collection. Pero another folder na sub, mag-create pod ka pero nakasulod pa gihapon to siya sa budget which is katong reference. Imo na pod to siyang i-create. So proceed to sa
5 presentation. Kani presentation na sabang atong gina-create ani nga folder. Ang sulod aning presentation which is tulo ka folder. Ang first nga folder is group presentation. And another folder mag-create sab ta which is ang pangalan na sab is individual presentation. And lastly, ang final nga pangalan sa folder nga nabilong sa presentation is katong final presentation. Manasab to imuhang i-create. So, proceed na sab ta sa 06 reference materials. So, ang sulod ani is tulo gyapon kabuok. First nga nabilong sa reference materials is e-books, is articles, and lastly is katong templates.